j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, je viens vous présenter un gâteau vraiment très bon. Donc c'est un gâteau aux amandes et tout ça. Donc je vais vous montrer la recette. Donc là, j'ai 500 grammes d'amandes. Là, j'ai 150 grammes de sésame, que je les mets aussi grillés dans le four. Donc voilà, j'ai 180 grammes de biscuits. Comme vous voyez là, le biscuit. Après, j'ai besoin de chocolat. 200 grammes de chocolat. J'ai besoin, ça c'est le chocolat noir. Et ça c'est le chocolat blanc. J'en ai besoin de 300. Voilà. Et j'ai besoin de ça. Le lait concentré sucré. J'ai besoin de ça. Après, j'ai besoin de 2 cuillères de l'huile. Donc voilà. Sinon, à la place de ça, si vous ne voulez pas mettre ça, vous pouvez mettre 250 grammes de miel et 150 grammes de beurre. Vous mettez le beurre et vous mettez le miel et vous mélangez. D'abord le beurre qui soit fondu, après vous mettez le miel. Moi, je préfère ça le mettre. Donc voilà, salam alaikum كي دايرين لاباس عليكم تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومبروك عواشركم وان شاء الله العيد يدخل عليكم بالصحه وبالهنا ما تمنيتوا يا ربي ويحيل علينا ان شاء الله هذا الوباء يا ربي. دونك فوالا ان شاء الله اليوم نقدم معكم واحد الكاطو تيجي رائع وزويون كما تعرفوه كاملين. هذاك الكاطو ديال الكاوكاو وداك الشيء، مي انا ما بغيتش ندير فيه كاوكاو، ما تعجبنيش كاوكاو، دونك غندير في بلاصتو هذا لي زاماند. دونك انا تعجبني ندير فيه اللوز مزيان. عندي هنايا 500 غرام ديال اللوز، هنايا عندي 150 غرام ديال الجرجلان اللي حمرته حتى هو في الفران. عندي هنايا بسكوي هذا هيرنيس كما تنقولوا هيرنيس. عندي الباكيه كامله، عندي شويه يعني خاصني 180 غرام. عندي هنايا شوكولا بيضاء عندي 300 غرام. هنايا عندي شوكولا حلا عندي 200 غرام. وغادا نحتاج من بعد مع الشوكولا غادا نحتاج 2 معالق ديال الزيت ان شاء الله. ومعايا هذا كونسانطري ديال داك الحليب، ما عرفتش كيفاش نقولوا له، مي هذا الحليب هذا ديال الحلويات تنديروه. دونك هذا تنديرو انا نوريه لكم. واللي ما بغاش يدير هذا يقدر يدير الزبده 150 غرام ديال الزبده يديرها في كاسرونه ويخليها تذوب ويدير معاها العسل 250 ويخليهم يذوبوا وما يديروش هذا ويديروا بلاصتو الاخر. انا تنفضل ندير هذا. دونك على بركه الله. هذا كنا غادي on va mixer tout ça d'abord. Celui-là il faut le mixer, celui-là aussi et ça. Donc on va mixer tout ça. غنمشي نهرمش هادشي كامل، mais pas mixer, juste les concasser. Ça il faut juste le concasser et ça il faut le mixer et ça aussi juste le concasser. يعني ما غير نهرمشوهم ماشي نطحنوهم. البسكوي غنطحنوه مي هادشي غير نهرمشوه. Donc voilà, maintenant on va mettre les 200 grammes de chocolat noir dans un bain marin. Donc voilà. كما تشوفوا معايا غنديروا الشوكولات ديالنا، غنديروا 200 غرام ديال الشوكولات ديالنا الكحل، غنديروا في حمام مريم. On va rajouter 2 cuillères de l'huile. نزيدوا معاه 2 معالق كبار ديال 100 غرام ديال كويا، 2 معالق كبار ديال الزيت. Vous voyez pourquoi je vous dis l'huile? Regardez comment elle est le chocolat. Vous voyez, elle est super. La chaîne qui dit comme dire le zit, je veux qu'il te dise chocolat. Tu géras et à la et. Voilà. Donc maintenant on va mettre les 300 grammes de chocolat blanc. Et pareil, on va mettre l'huile. D'abord on va ندير الشوكولا ديالنا البيضاء كحله كملتها. دابا ندير البيضاء غندير 2 معالق ان شاء الله ديال الزيت. pareil de l'huile. 2 معالق ديال الزيت. Donc voilà, le chocolat ils sont prêts, vous voyez, donc c'est fini. On va commencer. Donc chocolat ديالنا ها هما صافي طابوا لنا دابا عنده ان شاء الله. Donc là on va mettre les biscuits ديالنا. Vous voyez, il est juste concassé. Voilà, ça c'est des biscuits. Vous voyez comment c'est كي داير غير مهرمش. On va mettre les sésames, الجرجلان et les amandes. J'ai tout concassé, donc voilà. On va faire comme ça. On va bien mélanger. Et là, on va commencer à mettre le lait concentré. On va bien faire le mélange. Donc voilà, on va les prendre comme ça là. Maintenant, il faudra... Moi j'ai fait comme ça, donc je ne mets pas des amours ni rien du tout.
دونك فوالا سي سا ما تكنيك. دونك كيما تشوفوا معايا انا ما تندير لا مو لا والو. دونك جي مي اون بلانش لا كوبي لا كونكوبتو، ندير واحد بلانشه هنايا تنقطعوا بها كلشي، ندير هنايا لتحت جي مي بابيي دو كويسون، تندير هاد البابي ديال الكويسون اي ابري جو كومونس ا ليطالي كوم سا وسنبدا ندير فيها هكايا كيما تشوفوا. Donc vous prenez un petit peu de l'huile, moi je vais dans une boîte un petit peu de l'huile et vous commencez à faire comme ça là. Ça elle va bien se ranger. Donc عاد تشدوا لي يديكم غتاخذوا فيها الزيت، واحد البول ديروا فيها الزيت غتبقاو ديروا هكايا باش تبقاو تجي معاكم ça. Donc maintenant vous voyez, donc là c'est bon et là je vais faire un autre papier de cuisson dessus comme ça on va l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. كيما تلاحظوا معايا دابا درت فوقها بابي اخر باش هكاك نخديها مزيان باش نديروها افيك لو بابي دو كويسون باش نديرها مع الرو سمحوا لي كوم سا باش تجينا طوا. غير خصكم تشدوها مزيان الفو كالكان كي تيان افيك فو بيان سور شي واحد تشدها معكم مزيان باش نتوما تقدروا تخدموا مع بعض. Donc vous voyez c'est comme ça en fait, vous voyez. Pour la mettre droite, ben il faut juste prendre une spatule là. Vous voyez, vous faites comme ça là. Vous faites juste comme ça avec le mouvement, comme ça va revenir droit. كما تلاحظوا معايا تجي هكايا باش تجينا شويه غليظه كوم سا فيغ ان بو غرو. بقى جوست واحد سباتول تبقى نديرو غير هكايا باش نصاوبوها مزيان وصافي. voyez on fait juste le mouvement. Donc voici, voyez là elle est bien comme ça, voyez. Là c'est très bien la largeur, tout ça. Là c'est bon, c'est parfait comme ça. Donc il faut bien la faire avec la spatule jusqu'à qu'elle devienne bien quoi, droite comme ça, voyez. Voilà, كما تشوفوا معايا انا كامل الدبايه ديالنا صافي كما تشوفوا درت مع هاد لا سباتول باش تجينا غليظه هكايا. Maintenant on va faire le chocolat. Donc voilà, on va faire comme ça le chocolat. نديرو الشوكولا ديالنا هكايا، ما ديروش كلشي، خليوها واحد شويه باش نديرو به من بعد ديكوراسيون صافي. On prend une spatule comme ça, donc on va étaler partout notre chocolat. ناخدو سباتول هكايا ونديروها هكايا الشوكولا تنديرو هادشي كامل. Donc voilà notre gâteau. Donc là je vais le mettre moi au frais, je vais mettre au congélateur pendant 10 minutes que ça prend tout ça là. Et après on va faire l'autre, le blanc. نديرو في كونجيلاتور لتحت ماشي الفوق، يعني نديرو في كونجيلاتور التحتانيه نخليه واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش يشد لينا مزيان، يتصاوب لنا مزيان باش هكاك نقلبوه وغادي نديرو الشوكولاط الابيض. جو في ليسي entre 10 à 15 minutes. Donc voilà, après 15 minutes, vous voyez, elle est vraiment dure, pas très très dure, mais ça va quand même, elle tient bien, vous voyez. Donc j'ai laissé 15 minutes moi. كما تلاحظوا معايا من بعد 15 دقيقه هانتوما الشوكولا ديالنا راه بردات مزيان تو سا، راه شدات راسها مزيان. Et maintenant on va prendre ce papier là qu'on faisait tout à l'heure, le rouler avec. Donc on va reprendre, ناخذوا هذا اللي كنا نرولو به الكويلات faire un autre, vous voyez, comme ça. Et la pâte on va la retourner, faire la pâte, le gâteau pardon. دابا غادي ندورو الكاطو ديالنا يجي هكا. Donc voilà. Maintenant on va lever ça bien sûr. Ça on a fait besoin. Comme vous voyez. Donc là c'est parfait. Maintenant on va commencer à mettre le chocolat blanc. دابا نديرو الشوكولا ديالنا بلان بيضاء كلها كامله، نديرو الشوكولا ديالنا بيض، يعني ما نخليو حتى شي حاجه. نديرو mettre tout hein. On va rien laisser parce qu'on va pas faire la déco avec. C'est avec le chocolat noir qu'il faut laisser pour faire la déco. كما تلاحظوا نديرو الشوكولا كله. Donc on va prendre une spatule comme ça, on va étaler partout partout partout. ناخذ واحد سباتولا وغنبقى نديرو كله، يعني نلبسوا الكاطو ديالنا كامل. On va habiller notre gâteau. Donc comme vous voyez là, donc c'est bon, je l'ai bien étalé, donc là c'est bon. Maintenant on va commencer à faire la décoration. Donc moi j'ai pris juste papier de cuisson, vous voyez, et je l'ai tourné, en fait c'est ma fille qui m'a fait, donc elle m'a bien fait là. Et là vous voyez j'ai mis le chocolat noir, je vais commencer à mettre la décoration. كما تلاحظوا معايا صافي حنايا كملنا الشوكولا ديالنا هنايا صافي. دابا يا غادا تشدوا غير هذاك البابي ديال الكويسون، هذاك تديروا به هذا، غديروا غير هكا يدوروا.
Donc voici, donc c'est ça. Donc maintenant je vais prendre un cure-dent et je vais faire des mouvements. Vous voyez, comme ça, vous voyez. Donc voici, on a fini notre gâteau. Donc vous voyez, dans ce sens-là, on va dans l'autre sens, on repart. Donc ça fait comme ça la déco. Donc c'est ça notre gâteau. Donc maintenant, je vais le mettre au frais pendant 1 heure jusqu'à 2 heures au moins, pour qu'il refroidisse complètement. تلاحظوا معايا تنديروا شرطه هنا وشرطه هنا وشرطه هنا، حنا غاديين. هذه الديكوراسيون تجي هكايا، تجي غزاله وزوينه الديكوراسيون ديالنا. دونك فوالا كيما تشوفوا معايا دابا غنخلي واحد الساعه حتى 2 سوايع في الثلاجه، الفوق ماشي تحت الثلاجه اللي الفوق. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai bien coupé les bords là, vous voyez, ça donne comme ça, c'est vraiment, c'est gros, ça, donc ça fait joli. Donc il faut vraiment prendre un couteau bien, hein. Moi j'ai pris un grand. Donc voilà, كيما تلاحظوا معايا هانتوما كي قطعتها هو تيبان تبارك الله هادشي زوين مزيان هكايا. دونك انا قطعت كلشي كيف هكا. Maintenant on va commencer le coupage comme ça. Après on va commencer encore comme ça aussi à couper. Voilà. نبداو نقطعو هكايا. فوالا هكايا نبداو نقطعو الكاطو ديالنا. Moi j'aime bien faire comme si vous voulez faire des gros, faites des gros, des petits comme ça. Moi je fais comme ça, voyez là. تندير لهم هكايا باش يجيونا هكايا. Voilà, bon ces petits là qui restent là, vous les laissez de côté, vous le mangerez plus tard. Donc هذاك اللي تيشيط نخليهم من بعد وناكلوه. Donc voilà les amis, donc on a terminé. Donc c'est ça la déco, ça nous a donné quand même 3 petites assiettes quand même, hein. C'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est ça le résultat. Donc regardez comment c'est vraiment gros, hein, voyez. Donc là il reste encore le chocolat et tout ça noir. Là c'est le blanc, c'est vraiment délicieux. Donc voilà. دونك كيما تشوفوا معايا الحباب ديالي، دونك هذا هو الكاطو ديالنا تيجي رائع وزويون. انا فعلا درته باللوز، اللي بغى يديرو بكاوكاو يديرو بكاوكاو، تيجي على هاد الطريقه. هانتوما كيما تشوفوا كانتيتي تبارك الله راه عامره، الشوكولا تيجي بحال وكلشي من التحت. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه، يعني ساهل، يعني ما كاينش المقادير بزاف اللي غنقولوا لا ما عندناش وما نقدوش. اللي ما عندوش اللوز يدير كاوكاو ماشي مشكل، يعني اللي ما عندناش هادي نديرو هادي. دونك فوالا تنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم هادشي. تنقول لكم شكرا 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 لكم بزاف، وعواشركم مبروك ان شاء الله، والعيد يدخل عليكم بالصحه باش ما تمنيتو. تنقول لكم ديروا لي جيم لي لايك لي زابوني. تنقول لكم شكرا لكم بزاف ومع السلامه. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis merci à tous. J'espère que vous allez réaliser cette recette parce qu'elle est vraiment merveilleuse et très bon. Donc abonnez-vous, likez, commentez et bonne soirée. Merci.